Hemos recibido bastante palabra durante esta convención and there's so much that God has delivered unto us. y Dios nos ha dado tanto. And I, just as I pondered it in my mind, and prayed on it, Y al considerar yo todo esto y orar acerca de esto, I realized that as we've heard from the beginning, it's so easy to get into a form. y me di cuenta, y esto ya se ha mencionado desde el principio, es muy fácil encajarnos en una It's so forma. necessary for us to have the liberty of the Spirit that we were just Y es speaking about. tan necesario que todos tengamos la libertad del Espíritu de Dios. And we hear these things and we say amen because we understand them, Y cuando escuchamos estas cosas decimos amén, porque At las least- comprendemos, at least in our natural mind we understand por lo them. menos con nuestro entendimiento natural. You know, we were hearing this morning about faith, Y en esta mañana estábamos escuchando acerca de la fe. and we've already heard that faith comes by hearing, Y and hearing by sabemos the Word of que God. la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. And you know, there's an interesting thing that happens with that, Y algo muy interesante ocurre con esto, is that you can hear and not have faith. porque hay una cosa que se da muy interesante, es usted puede escuchar y no tener fe, Because faith is not about a mental understanding of a concept. porque la fe no es algo, no es entender algo naturalmente, entender un concepto, But it's about committing ourselves to one who has called us. sino se trata de entregarnos a aquel a quien nos ha llamado. It really is about trust in the person. La fe se basa en Of confiar en una persona y esa persona es Cristo. This is what faith is all about. De esto se trata la fe. It's not about what we believe, No es lo que creemos, it's about in whom we believe. sino en quién creemos. And outside of that, Y fuera de esto, all we do is we heap to ourselves knowledge. lo único que logramos es acumular conocimiento. And the Apostle Paul told Timothy this would be one of the marks of the end times. Y el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo y le dijo que esto iba a ser una señal de los últimos That tiempos. people would gather themselves to teachers. Dice que la gente se juntará con maestros They would go about collecting knowledge, y aumentará la ciencia y se acumularán conocimiento, and that they would never come to the knowledge of who he was. pero nunca vendrán a conocer quién es Él. And as I pondered these things, Y al considerar estas cosas, I just had a burden on my heart from the Spirit, sentí una carga en mi corazón de parte del Espíritu. that we would not be of those who hear and don't become doers of the word. Que no seamos de aquellos que solamente escuchan, pero no hacen You know, la obra de it's Dios. so easy when we come in here and we hear the words of the Spirit, Es tan fácil cuando venimos a una convención y escuchamos tanta palabra de Dios to begin to try to apply them through our own natural understanding. y empezar a tratar de aplicarlas en nuestras propias vidas con nuestro entendimiento natural. This really, in simple form, is what creates religion. Y de una manera muy sencilla, esto es lo que se crea una And religión. when religion is created, it creates bondage. Y cuando se crea una religión, el resultado es atadura. And yet we hold on to those things Pero nos aferramos a estas cosas because we find comfort in them. porque nos acomodamos, nos acostumbramos, Because somewhere inside of our human nature porque hay algo dentro de nuestra naturaleza humana. is the idea that if we understand these things, Una idea de que si logramos entender esto, that it will somehow save us. seremos salvos. And yet the truth, there's nothing further from the truth. Pero no hay nada más incorrecto. But what we do that because we're afraid of yielding control. Pero caemos en este círculo porque nos da miedo perder el control. We're afraid of yielding ourselves a living sacrifice, as we heard. Nos da miedo entregarnos, ofrecernos como un sacrificio vivo, como se mencionó. Presenting ourselves before the living God Presentarnos delante del Dios vivo and allowing Him to truly take the reins of our life, y permitirle que tome la rienda de nuestras vidas. to show us the places Y where que we need Him. nos muestre aquellos lugares donde lo necesitamos. Because without Him, we can do nothing. Separados de Él, nada podemos hacer.
But the Apostle Paul tells us in Hebrews Pero el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Hebreos that all our lives, if we have that kind of fear, que toda The fear nuestra of vida dying. la hemos vivido bajo el temor a la muerte. that we be kept in bondage. Y nos hemos mantenido esclavos en And so esclavitud. there's always a danger when this happens, brethren, Hermanos, siempre existe este riesgo that we hear words like we've heard through this week. de escuchar la palabra como la que hemos escuchado esta semana. You know, we hear a word that says you need to hear from God. Cuando oímos que se dice, necesitas escuchar de Dios, And you have the liberty then to go and to follow whatever he says to do. y usted tiene la libertad de ir y seguir lo que Él te está enseñando. But with that tremendous message of liberty, Pero con ese mensaje tan tremendo de la libertad, the Apostle Paul gave a warning. el apóstol Pablo nos dio una advertencia. He said, don't take that liberty for an occasion to the flesh. No toméis esa libertad como ocasión para la carne. You know, what was he really referring to there? ¿A qué se refería él ahí? He may have been referring to the fact that they were going to go back into some carnality. Tal vez al hecho de que iban a regresar a la carnalidad. But by and large, I believe he is referring to the fact Pero más bien yo creo que él se refería al hecho that people would take those things from the Spirit of God que la gente puede tomar esas cosas del Espíritu de Dios and they would all attempt to take off and apply them in their own way, y tratar de ir y aplicarlas a su to propia stay vida, under their own control en sus propias fuerzas, manteniendo el control and to make a show of godliness, y tener apariencia to de look as piedad, though they were doing good things como si estuvieran haciendo algo bueno, while all the time having no life. pero sin tener la vida. You know, I was, let's, if you turn to 1 Corinthians Vamos a chapter 10, leer en Primera de Corintios capítulo 10. we'll just start there. Vamos a empezar ahí. Because there is a great liberty that the Spirit of God is bringing. Porque sí es verdad que hay una gran libertad a la que nos está trayendo el Espíritu de Dios. Where he will be our shepherd. He is our shepherd. Él es nuestro pastor. You know, and inside of that, when he speaks to us, Y cuando Él nos habla, you know, we can take the scriptures uno puede tomar la escritura and we can pick scriptures that we like. y escoger los versículos que nos gustan. And how many times have we taken a scripture to justify what we were doing? ¿Y cuántas veces nos basamos en una escritura para justificar hacer lo que These queremos? scriptures can really only be understood by the Spirit of the living Pero la God. escritura únicamente se logra entender por medio del Espíritu de Dios. It's one of the great marks of when you receive the baptism of the Spirit of God. Esa es una de las señales de haber recibido el He begins bautismo to del open Espíritu unto Santo. you. He begins El to hecho open to de you que Él te comienza a the abrir true meaning of these scriptures. el verdadero significado de las escrituras. Not one scripture picked here No escogiendo and una another escritura scripture aquí chosen over here y escogiendo otra acá to support our ideas of what He's doing. para basar nuestras ideas de lo que Él está haciendo. But instead, the whole counsel of God, Sino que todo el consejo de woven Dios, together throughout the scripture, entretejido a lo largo de la escritura, coming through the voice of many waters, por medio de la voz de las muchas aguas, not through one singular ministry, no solo por not medio through de one singular pastor, un ministerio o un pastor not through one that you like to listen to instead of another, o alguien que te guste escuchar but en vez de otra instead persona, weaving together all the words of life sino entrelazando that are toda la contained palabra de Dios inside of these scriptures que se ubica dentro de la that will escritura, lead you into the truth, que te va a guiar a la that verdad, though they come through the voice of many waters, viniendo a través de la voz de muchas they aguas, come from the voice of one shepherd. pero surge de la voz de un solo And you do pastor. not hear that voice from an external man Y usted no escucha la voz de un or from hombre an external exterior ministry, o un ministerio exterior, but instead you hear that voice, sino escucha usted esa the voz, still small voice of the Spirit of God, la dulce that voz begins apacible to del leap Espíritu within de Dios, you que empieza a brotar as it leaps adentro, within these ministry, tal como lo as hace it con el leaps ministerio, within whoever is speaking the word that you're there for. sea quien sea que está hablando As la you palabra open de the Dios. words to the Cuando scripture, usted abre la escritura, that life that's within you esa vida dentro de begins usted to speak comienza a hablar and deep
calleth unto deep, the Y un scripture says. abismo llama a otro abismo, como dice la Escritura. The spirit of truth, El espíritu de the spirit verdad, of wisdom, el espíritu de the spirit of sabiduría, el understanding, espíritu de which is the entendimiento. Holy Spirit of God. ¿Quién es el espíritu de Dios? You know, we can see this. I'll give you an Y example. les doy un ejemplo. A scripture that we all probably know. Una escritura que todos conocemos. It says, knowledge puffeth up. Dice que el conocimiento te envanece. You know, there's a scripture. Have any of you heard that scripture before? ¿Ustedes han oído esa escritura? You know, if we just gather knowledge here in the realm of our Y mind, si lo único que hacemos es acumular conocimiento mental if we think that because we hear these things and they make sense to us, y pensamos porque escuchamos y lo entendemos, that accounts for faith, que eso se convierte automáticamente en fe, then it's just knowledge that will just puff you up. entonces es solamente conocimiento y te va a envanecer. And pride keeps you from progressing. Y el orgullo te And impide so you don't walk in progresar. faith Y si no caminas por fe, because you have a faith that is not a real faith. porque es una fe falsa. It's not following the leadership of the Spirit of God. No estás siguiendo la guía del It's Espíritu de following a Dios. religious concept that you got from the pages of a book. Es un concepto religioso que uno adquiere leyendo las páginas de un libro. That's what happened to the Laodicean church. Eso es lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea. They thought they were rich. Pensaban que eran They ricos, thought they were increased with goods. pensaban que tenían muchos bienes And they thought they had need of nothing y pensaban que no tenían because necesidad they de had nada gathered to themselves knowledge. porque acumularon They had gathered conocimiento to themselves a form of religion, y se metieron en una forma de but religión, they were not connected to the proper source. pero estaban desconectados de la fuente correcta. So you could take that scripture and you could just read it. Lean la escritura, esa escritura. And you can tell people, well, I don't need any knowledge because knowledge puffeth up. Uno puede leer y uno puede decir, bueno, yo no necesito nada porque el But you can read conocimiento other te proverbs. envanece. You can read other proverbs Pero también puede leer usted otros proverbios that tell you that you need knowledge. donde dice, necesitas conocimiento. That without knowledge, Sin conocimiento you be without understanding. no tendrás entendimiento. And so you can pick and choose scriptures if you like. Entonces, si quieres, puedes escoger escrituras. But when you begin to go through the whole counsel of scripture, Pero cuando uno empieza a leer todo el consejo de you Dios find en las out that there's a escrituras, knowledge of the Lord. te das cuenta de que existe That un there's a place conocimiento que where proviene He de Dios, Himself teaches you. donde Él mismo te enseña, Where He gives to you all things that pertain unto life and donde godliness. Él te da todo aquello que pertenece a la verdad That y He la gives you a verdad. knowledge that keeps you from perishing. Un conocimiento que te guarda de perecer, That you would grow up into all things in Him. para crecer en todo en aquel, The knowledge of the Son. el conocimiento del Hijo. Not knowing about Him, No conocimiento but acerca but del Hijo, knowing Him. sino Being conocimiento able de to Él, talk to Him. conocerle a Letting Él Him y hablar open con before Él, you the treasures of His para Word. que abre los tesoros de su palabra. It's a a ti. different kind of knowledge. Es un tipo de conocimiento And so as we diferente. hear these truths come, Y al escuchar estas verdades, there is this one caution. hay una advertencia. And Cuidado. here in Corinthians chapter 10, Primera de Corintios capítulo 10. you see that he's talking about the people of Israel. Aquí él está hablando acerca When they del were pueblo in the de Israel, wilderness. cuando estaban en el desierto. And he talks about a people here who were under the cloud and passed through the sea. Un pueblo guiado por la nube de humo y a That it was través del mar, a symbol of baptism, of coming out of one life lo and into cual another. significa pasar por el bautizo, que nos saca de una vida y nos mete a otro tipo de And it vida. says that they ate spiritual meat in verse 3. Y en el versículo 3 dice que todos comieron el mismo alimento And they drank espiritual. spiritual drink in verse 4. Y el versículo 4 dice que todos bebieron la And that misma bebida espiritual. the drink that they drank was Christ Y Himself. que esa bebida que bebieron era Cristo mismo. And then in verse 7 you read this. Pero en el versículo 7 leemos The people sat down to eat and drink and rose up to play. que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a You know, jugar. brethren, as God brings us into these meetings, Hermanos, cuando Dios nos reúne aquí when the Spirit of God is present, we're sitting and we're partaking of spiritual meat. y al tomar parte en la presencia de la We're presencia partaking de of Dios, spiritual drink. lo que estamos haciendo es comiendo comida espiritual y bebiendo But
then we vida have the espiritual. choice that lies before us. Pero entonces vamos a tener una Will we opción. take those things that God has spoken by His Spirit Tomar lo que Dios nos habló por su and espíritu begin to try to apply them in the natural? y tratar de aplicarlos en una manera natural. You know, we can see this in things that happen. Lo vemos esto alrededor en lo The que pasa. Apostle Paul, when he talked about divisions in the church, Cuando el apóstol Pablo acerca de las divisiones He que said- hay en la iglesia he said these things happen because you're still carnal. y simplemente les dice, eso pasa porque son carnales. And you know, we hear these words about liberty, Cuando uno escucha esta palabra acerca de la but it's not libertad, meant for every man to get up and go his own way. no significa que cada uno va a salir a Because hacer we're lo que so quiera. we're so quick to take those things. Porque es muy fácil tomar And if esas we're not cosas careful, because we cannot trust our own heart. porque no podemos confiar en nuestro propio We're corazón. told in the scripture that no man knows his own heart, Se nos dice en la escritura que nadie but conoce only su propio corazón. the Lord knows our hearts. Solamente el Señor Only conoce God nuestro Himself corazón. can see our heart. Él es el único que puede And ver this is nuestro why corazón. we present ourselves before Y Him. por eso nos presentamos To delante say, de Lord, Él y decimos, Señor, I know that in me, yo sé que en mí, that is, the Apostle Paul said, in my flesh, como Pablo dijo, esto es en mi there carne, dwelleth no good thing. no hay cosa buena. I do not know the way to go. Yo no sé qué camino tomar. I don't trust the thoughts and intents of my own heart. Ni siquiera puedo confiar en los pensamientos Because y our las soul, intenciones de mi the corazón, realm of our soul, en el ámbito de mi our alma, mind, our will, and our mi emotions, mente, mis that we emociones, heard mi about voluntad, yesterday, como se nos dijo ayer, they're so closely entwined están tan with the realm of our entrelazadas spirit con nuestro that espíritu we do not have the ability to divide asunder. que no tenemos la capacidad But de there is a dividirla. sword that is sharper than a two-edged Pero sword, existe una espada that is de dos able to filos divide asunder que es capaz de between discernir soul and spirit, entre el alma y el espíritu to separate the desires of my own y life, separar los deseos the de mi propia religious vida, thoughts of my own mind, los pensamientos the religiosos de mi excitement mente, that comes within me, y la emoción that if que a I'm not veces careful, sentimos, y si no I somos would be led by cuidadosos, my emotions me dejo guiar por mis instead of having them emociones, en under vez de the authority someterlo of the Spirit of bajo la truth. autoridad del espíritu de verdad. There's a sword that comes Hay una espada que viene that we only find que únicamente encontramos when we offer ourselves. cuando nos presentamos y ofrecemos a When we nosotros offer mismos ourselves a living como sacrifice sacrificio vivo, presented before the living God. presentarnos delante del Dios vivo. And you know, we have a great hope inside of that. Y hermanos, eso nos da una tremenda esperanza. He can come Él puede venir and He can rightfully divide y Él puede discernir y The word dividir of truth in your correctamente heart and mine. esa palabra de verdad en tu corazón y en el mío. He's able to keep us, brethren, from falling. Hermanos, Él es capaz de guardarnos sin caída. This is where liberty is found. Ahí es donde uno encuentra la This verdadera is what true libertad. liberty is. Ahí está la libertad. It's not every man running to and fro throughout the Es no earth. cada quien salir y hacer lo que It's le dé la not gana. every man running to and fro throughout the church. O salir de la iglesia It's not every man running to and fro after another word, another gospel, another buscando message. una iglesia, un evangelio, Not trying to un find mensaje, another preacher. o un predicador. That's why the Lord Jesus said, Por eso dice el or Señor it Jesús, says in the New Testament at least, o por lo menos en el Nuevo that men would Testamento run se dice to and fro throughout the earth. que los hombres irán But de it aquí was the para Lord allá. Jesus Himself who said, Pero él mismo dijo, don't run over here to the east. no vayan para Don't el run este, over here to the west. no vayan al Don't occidente, run everywhere saying, here is Christ. diciendo aquí está el And Cristo there is Christ. y acá está el Cristo. He wanted a people to understand. Él quería que el pueblo Do entendiera. you not understand that the kingdom of God, No sabéis que el reino de it Dios does not come with observation. no viene. It does not simplemente. come by you running and saying, here is the kingdom. No tienes que ir And acá there y is decir, the "Aquí está kingdom." el reino, y acá está But el He reino. said the kingdom of God is within Pero dice, you. el reino de The Dios government está of en God is nosotros. within you. El gobierno de Dios It is está the en same nosotros. spirit El mismo that espíritu I was under when I walked here on the bajo el cual earth. yo estaba cuando It estaba was en la that tierra. spirit, Ese espíritu, the spirit of el truth, espíritu de that verdad, gave me
me the ability que me dio la to know habilidad where to walk, de saber a dónde to know ir, what to say, qué decir and to know what to do, y qué hacer, so that I could give the testimony para poder dar el that the words testimonio that I speak, que las palabras they que are yo not digo my words, no son mis but they propias are the palabras, words of my Father sino which las is in palabras de heaven. mi Padre que está en los And cielos. therefore, when he said, Y por eso it cuando was dijo, necessary that I leave, es necesario que me it was vaya, because there was something that he had es porque había algo más que él tenía that we did not yet have available y que unto us. todavía no estaba disponible para And nosotros. so when he ascended to the right hand Y of his cuando Father, ascendió a la diestra del he Padre, said, I will send back my comforter. dijo, pero I yo will os send enviaré back al your Consolador, teacher. al Maestro, I will send back the spirit of al wisdom, Espíritu de the same sabiduría, spirit that walked with me el as I mismo walked here Espíritu que caminó when I was conmigo found cuando yo in estaba fashion aquí, as a man. cuando estaba yo tomando And I was forma de hombre. not a partaker of the glory at that moment Y en ese momento yo that no I tenía once la had gloria before the world que was. tuve antes de la Therefore, fundación he del would mundo. pray Por eso es when he que lo came to oró the end of his journey, al final de su camino. restore to me the glory that I Restaura had la with gloria que yo tenía contigo. But while he was found in fashion as a man, Pero cuando estuvo aquí con forma de hombre subject to every temptation as you and I are, y sufrió todas las tentaciones que sufrimos tú y yo, the spirit of truth, el espíritu de verdad, spirit of a son, el espíritu de un was hijo deep down within him, adentro de su ser, and it kept him from falling. lo guardó sin caída. And when he ascended, Y cuando él ascendió, he sent that same spirit él envió el mismo espíritu with the same ability, con la misma with the habilidad, same power, con el mismo poder, with the same anointing, con la misma and the same unción wisdom y la misma sabiduría to lead us para and guiarnos guide us, y llevarnos, so that as we stand here in the days of our flesh, para que cuando vivamos aquí en los días de nuestra carne, we can proclaim with him, podamos proclamar juntamente Beloved. con él, amados, now ahora we are the sons of God. somos los hijos It de doth Dios. not yet appear what we shall be. Y aún no se manifiesta lo But que we hemos know. de ser, pero yo sé, We know, brethren, sabemos, hermanos, we are the sons. que somos los hijos. And when he shall appear, Y cuando aparezca, we shall be like him, seremos for we semejantes shall a él. see him as he Le is. veremos tal y Brethren, it's como not a él es. kingdom that comes with observation. Hermanos, este reino no aparece It's not something that visiblemente, comes because we try to perform ni porque tratemos de all of the actuar things that he's told y us. llevar a cabo las cosas que él nos dice. He said of the Pharisees and the Sadducees, Refiriéndose a los fariseos y a los saduceos, él dijo, he said, you've got it all looking right on the outside, por afuera se ven muy bien, but there's no life on the inside. pero no tienen vida. It's an adentro. empty tomb. Son como un sepulcro And so we have to Vacío. come and offer ourselves blanqueado. Entonces tenemos que unto the ofrecernos delante de él, living Spirit. al Espíritu vivo In me, there's nothing that I can do. y reconocer que dentro de nosotros no hay nada que podamos hacer. But thank the Lord, He doesn't leave us hopeless. Pero gracias a Dios que no nos deja sin esperanza, Because when we're trying to do something that we cannot perform, porque cuando uno trata de hacer algo y no es capaz, we spend all of our life in fear of something. nos pasamos nuestra vida bajo temor. We're afraid that we're going to die. Tenemos miedo de morir. And Hebrews tells us Hebreos nos dice that through fear of death, que por el temor a la muerte all their lives they were kept in bondage. vivieron toda la vida bajo esclavitud. Go all the way back to the people of Israel. Si vemos atrás hacia el pueblo de Israel, When they sent Moses up the mountain, cuando enviaron a Moisés que subiera al monte, from the very beginning, desde el inicio, they wanted a religion. lo que querían era tener una They religión, wanted a form to give them some kind of comfort. una forma que les diera consuelo, And because they thought that that would preserve them,
porque pensaron que eso los iba a guardar. We won't turn there in the interest of time, Y por cuestión del tiempo no vamos a leerlo. but you pero can go to Isaiah chapter 28. usted puede leer en Isaías 28, And you read about a people who gathered to themselves lines and precepts. hablando de un pueblo que acumuló And they líneas, took all the mandatos teachings y of God, preceptos, it y tomaron las enseñanzas de Dios, se dice that ahí. he intended to bring them to liberty through those lines and precepts. La intención de Dios era traerlos a libertad a través de And esos instead, they estatutos. made a form out of them and they went backwards. Pero ahí se nos dice que ellos hicieron, lo convirtieron en una And it forma tells you a few verses later in that same y chapter retrocedieron. Y unos versículos más adelante se that dice those people made a covenant with death que ese pueblo hizo un pacto that they con la thought would muerte. preserve them. Pensaron que iban a This is what sobrevivir. happens when we take the spiritual drink and the spiritual meat. Y esto es lo que sucede cuando comemos comida espiritual y bebemos bebida And we espiritual. begin to apply it in the natural realm. Y tratamos de aplicarlos To think en that nuestro somehow nivel natural. A natural understanding of these Y things. pensamos que porque lo will entendemos preserve us naturalmente, from death. seremos guardados de la But the muerte. truth, brethren, is very simple. Pero hermanos, la verdad es muy clara. That if we do that kind of a work, Si caemos en ese tipo de obras, we will end up sometimes with beautiful churches, el resultado va a ser with quizá beautiful things on the external realm. una iglesia que por fuera se ve muy bonita. Later in Corinthians, the Apostle Paul says, Pero en Corintios el he apóstol said there Pablo was a dice, glory in that law. la gloria, la ley There was a tenía glory gloria. that was created by the form. Había una gloria creada por una But it forma, was a glory that did nothing but minister death. pero que esa gloria no ministraba nada, sino Not solo because the message was wrong, no porque el mensaje fuera but incorrecto, because it was impossible for a people to perform. pero porque era imposible que un And pueblo because lo it was llevara a cabo. impossible for a people to perform, Era imposible que un they pueblo lo spent their cumpliera. lives in Y condemnation, vivieron toda su vida bajo trying to do condenación, something tratando de lograr that it algo was not inside their ability to do. sin tener la habilidad de And so lograrlo. all their lives they were in Y bondage vivieron toda la vida en because they were ataduras afraid of death, por el temor a la that muerte. they had no way to escape. Y no había la mal But salida. brethren, there was a glory inside of that. Y dentro de ello había una gloria, But that glory faded. pero esa gloria The Apostle Paul said that glory became se nothing desvaneció, como dice Pablo, se hizo because of nada, a greater glory that came. porque vino otra gloria When mayor. God sent his Son into this Cuando earth, Dios envió found a su hijo in al fashion mundo, as a man, tomando forma de to hombre, destroy him that had the power para of death, destruir aquel to que bring us tenía el out poder of de the la bondage muerte, of y corruption, liberarnos de la out esclavitud of de the bondage corrupción that was there under the law, bajo la ley, and to establish our hearts in y grace. establecer nuestros corazones en Grace, gracia, which is not just something that covers our sins, que no solamente cubre nuestros but it is the pecados, influence of the Spirit of God sino que es la influencia upon del your Espíritu heart de and Dios mind sobre tu corazón to y bring mío, us out from the realm of bondage, para sacarnos to de la bring us esclavitud, out from the land of Egypt, de la tierra de to paint the Egipto blood upon the doorposts, y pintar la so sangre that en we el could portal become a partaker, y that we would participar, not just be sitting by no solamente and thinking observar we have no way to get home, y sentir que no tenemos forma de llegar a casa, but that we would be able to follow the Lamb. pero ser capaces de As seguir we al sang Cordero, about this morning, como escuchamos esta mañana, that he would bring us into the glorious liberty, y entrar en la of the sons libertad of God. gloriosa de los hijos a de liberty Dios, where we're not under bondage through donde no fear of estamos death bajo anymore. esclavitud ni el temor a la muerte. It's not a freedom from all these external things, No es libertad de cosas but it's externas, being freed sino ser hecho from the libre idea that we have to do something de in la our own idea de ability. que yo tengo que producir The algo. freedom to understand La libertad para that if we entender present ourselves, que si nos presentamos there is a life from another realm. hay una vida de otro ámbito. He is able. Él es capaz. He is our helper. Él es nuestro ayudador. He is our guide. Él es nuestro Dios. We are not bound under death any No longer. estamos atados bajo la We muerte. have one
Hemos who if we vencido. offer Y ourselves, si nos ofrecemos a nosotros it says mismos, he is here. dice, Él está So he aquí. is going to, he is able. Él es capaz. He will present us. Él nos presentará. We present ourselves us Nosotros before nos the Son, presentamos delante del Hijo. and he will present Y us Él nos va a presentar holy and santos unblameable. y sin mancha. That which we cannot perform. What? That which we cannot Y perform. logra hacer lo que nosotros no podemos hacer. The author, Él es el the one autor, who began the work, el que inició la the obra, one who carries us by his Spirit el que today, nos sostiene por su Espíritu he would Santo el say día de hoy. unto us, Él nos dirá, because the testimony of porque el Jesus, testimonio it de is the Jesús, spirit of Él es el prophecy, Espíritu de la and it is profecía, by his Spirit that he y es prophesies. por su Espíritu And he que se says, profetiza. come, Y dice, come ven, unto me, ven a mí, all ye who are weak, todos los que all estén ye who are heavy los laden, que estén all cansados, ye who are cargados, carrying the burden la carga, of a carga religious message, de un of mensaje a religious religioso, idea, de una idea of a religious religiosa, concept de un concepto that holds you in religioso bondage, que te mantiene en that he would esclavitud, break the pero que bonds. se rompa This esa is what he atadura. came A for, eso to vino, let the oppressed a go liberar a free, los oprimidos, that the freedom para que of la the Son, libertad del Hijo, that would be that if you would come to that freedom, que si tú you would entras be en esa free libertad, serás indeed. verdaderamente libre. Not to eat and drink, Ven, no solamente venir a and comer to y get up beber and go your own way, y salir y hacer lo que quieres, but that you would yield yourself pero si te rindes a unto Él, the living Spirit of God delante del Espíritu del Dios and say, vivo, Lord, help y me. le dices, Dios, Lord, ayúdame, lead me. guíame, Let the sword of your Spirit que la espada de tu divide Espíritu asunder between soul and divida spirit entre el alma y el Espíritu. and bring me, Tráeme, Señor, lead me guíame in the paths of en righteousness la senda de for justicia thy great name's por sake. amor a tu nombre. Brethren, this is where he has us today. Hermanos, aquí es donde el Señor nos quiere. This is what he wants us to come to the realization of. Quiere que nos demos cuenta de esto. This is the liberty that he has for you Esta es and la I. libertad que Él tiene para nosotros. Paul says in Philippians, Pablo dice en Filipenses, it is God es Dios that worketh in you que obra en nosotros both to will and to do tanto el of querer his good como el pleasure. hacer por su buena voluntad. You know, you look at all of the works, Uno puede ver todas las obras. if you read in the New Testament, Y si leemos el Nuevo Testamento, you find, I'll give you the references here. vamos a encontrar algo. Y ahorita les leo la cita. In Matthew chapter 16 and verse 27, Mateo capítulo 16, versículo 27. it says they're rewarded according to their works. Dice que van a ser recompensados según sus obras. In Revelation chapter 20, Y en Apocalipsis 20 it says they're judged according to their works. se dice que serán juzgados de In acuerdo a sus Revelation obras. chapter 14, Y en Apocalipsis 14 it says their works do follow them. dice que sus obras le siguen. The Apostle Paul told Timothy, provoke them to love Y and to good Pablo works. le dice a Timoteo, procuraos al amor y a las buenas obras. And with those things in mind, if you turn to Hebrews chapter 4, Habiendo dicho esto, vamos a Hebreos capítulo Just- 4, feel like the Spirit of God wants porque siento que el Espíritu de Dios quiere que leamos esto to make this clear this morning. y que aclaremos esto. In Hebrews chapter 4, Hebreos capítulo 4, please. It says there's a promise left of us entering into rest. dice que hay todavía una promesa de entrar en el reposo. And then read verse 4 and verse 5. Chapter 4. Yeah. Capítulo 4, versículos 4 y 5. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. And you see here about God resting from his own works. Vemos aquí a But read Dios verse 9 and verse 10 reposando as de sus well. propias obras. Y ahora 9, 10, and 11. leyendo de 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios,
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. You know, brethren, we're judged according to our works. It says. Hermanos, somos juzgados de acuerdo a nuestras obras, But it doesn't mean the things that we do. pero no How we do significa them. las cosas que hacemos, It's cómo really a las hacemos, judgment that's according to the source that they come from. sino lo que se refiere es de dónde provienen esas obras. You know, there's such an interesting parable in Matthew, the 25th chapter. En Mateo 25 hay una parábola muy The interesante. Lord Jesus tells the story that he has gathered the nations to judge them. Jesús cuenta la historia de reuniendo a todas las naciones para juzgarlas. The goats on the left Los chivos en la izquierda and the sheep on the right. y las ovejas en la derecha. And when they come, he says this, it's an interesting story because he tells them both the same thing. Y es muy interesante porque a ambos grupos les dice lo mismo. He said to the righteous, A los justos les dice, come and enter into the joy of the Lord. venid, entrar en el gozo del Señor, Because when I was hungry, porque cuando yo tuve hambre, you fed me. me alimentaste. When I was thirsty, you gave me drink. Tuve sed, me diste de beber. When I was unclothed, Cuando estuve desnudo, you clothed me. me vestiste. And then he says to those on the left, the goat nations, Y a los impíos, he les said, dice, depart from me. apartaos de mí, He said, because when I was hungry, porque cuando tuve hambre, you didn't feed me. no me diste de comer. When I was thirsty, you didn't give me to Cuando tuve drink. sed, no me diste de beber. When I was naked, you didn't clothe me. Cuando estuve desnudo, no me vestiste. And with the interesting part about this is very simple. Lo interesante de esto es muy sencillo. Both the righteous Tanto los justos and the unrighteous, como los injustos they both had the same answer. le dieron la misma respuesta. They said to the Lord Jesus, when did we do these Le things? dijeron, Señor, ¿cuándo hicimos esto? When didn't we do these things? ¿Cuándo no hicimos esto? They didn't even know Ni what they were doing. siquiera sabían lo que estaban They were haciendo. living according to the Spirit of God within them. Estaban viviendo And de what he acuerdo al was Espíritu doing de was Dios dentro dividing. de ellos. Y lo que le estaba He was haciendo dividing era, the estaba source. dividiendo la fuente. Where did they draw their source from? ¿De qué fuente And that's estaban why you see it alimentándose? in an equivalent passage. Y en un pasaje equivalente That vemos there would be those who came que habrá aquellos que and they vienen said, Lord, we did many mighty works y in dice, your name. Señor, grandes obras hicimos en tu We nombre. healed the sick in your Sanamos a name. los enfermos en tu nombre. In your name we did miracles. En tu nombre hicimos In grandes your milagros. name we spoke your words. Hablamos tus We palabras. taught in your streets. Enseñamos en tus We calles. gathered in your conventions. Nos reunimos en We tus sang the convenciones. praises of the living God. Cantamos en las alabanzas al You know, Dios we vivo. were there. Ahí estábamos. And he said, depart from me, I never Y knew él you. les dice, apartaos de mí, nunca Because os they were conocí". drawn from a source of their own soul. Porque estaban alimentándose From their own de una mind. fuente propia, From de their su own propia will. mente, de su propia And they had voluntad, not submitted themselves y no se estaban unto the sometiendo living God bajo el Dios and vivo offered themselves. y ofreciéndose The a ellos only mismos. thing that we could offer. Lo único the que only podemos thing that we ofrecer, could do. lo único que And podemos when we hacer, do that, brethren, y cuando lo and we hacemos, cast hermanos, ourselves upon his care, y nos arrojamos abajo sus pies, he is bajo su able to cuidado, do everything Él that es he has capaz called de us to hacer do. todo lo que nos ha In that place, Y en ese lugar we find a great rest. encontramos un gran And in that reposo. rest, there is great liberty. Y en ese reposo hay Because gran the libertad. only labor and the only striving that we Porque have el único esfuerzo y el único is trabajo to stay submitted before him. es permanecer It's the same, sometidos bajo él. there is a test in that. Y eso conlleva una It is prueba. not that we are inactive. No se trata de estar It is pasivo, not that we are doing nothing. sin hacer nada, It is that we are saying, Lord, sino decir, Señor, open mine eyes abre mis ojos that I might know the way to go. para saber el camino When we que find seguir. ourselves in conflict with our brethren, Cuando tenemos conflictos Lord, con los change hermanos, my heart. Señor, cambia mi change corazón. my heart, O God. Cambia mi corazón, Señor. Brethren, Hermanos, this is the same test that Es our el- Lord went through. las mismas pruebas This que was pasó the nuestro pattern Señor. that He showed before Este es us. el patrón que Él nos dejó. It's not that we don't have our own will.
No es que no tengamos nuestra propia It's that we'll voluntad, subject our will to His. sino someterla a su voluntad. And He had to do that throughout His life. Él lo tuvo que hacer toda And su it never vida got any easier for Him. y nunca se puso más fácil It's la not cosa. some great external observation. No es una observación exterior. Out of the 33 years that our Lord spent De on the los earth, 33 años que Jesús vivió en la tierra, we have less than 4 years of information about what He did, tenemos información acerca de menos de 4 años de su vida, except that He was growing. a excepción del hecho de que él creció. He was growing Él crecía in favor with God en and with favor man. con Dios y con And los the Spirit hombres. of God was leading him each and every moment. El brethren. Espíritu de Dios le estaba guiando a cada momento. And this is where we are as we go forth from these days. Y ahí estamos nosotros, hermanos, al salir de estos días. Let it not be that we are striving in our own strength, Que no estemos nosotros batallando, esforzándonos en nuestra propia fuerza. that we would say, well, I have liberty. Que no digamos, pues soy libre, I'll just go do this. voy a ir y hacer y decir. I'll just go tell these people these scriptures. Voy a ir y leerles estas escrituras. I'll a just estas tell this personas. brother or this sister to behave this way or Y do le voy that. a mandar a este hermano y esta hermana que se porte así y así. That we would be even telling ourselves, Y decirnos incluso a nosotros mismos, well, I have to perform this. bueno, tengo que hacer esto. I have to do these things. Tengo que actuar de esta manera. This is something, brethren, that is an understanding of the carnal mind. Eso no es nada sino el entendimiento carnal de nuestra mente. It's perhaps shown no more clearly than in the Catholic Church system, Y eso se ve muy claramente en el sistema where for thousands católico. of years Porque durante miles de años they have tried han in their intentado natural en understanding su entendimiento natural to pay for their sins, pagar por sus pecados to try to earn their way, y ganarse el favor to try to perform something in their natural y understanding. actuar y lograr algo con su entendimiento natural. And we've all walked with the Lord enough to be able to look at that system Y todos nosotros ya hemos caminado suficiente con el Señor como para ver ese and sistema see that for 1800, for hundreds and hundreds of years, y darnos cuenta que por siglos y siglos they have held a people in bondage. ese sistema ha mantenido al pueblo en esclavitud. It's easy to look outside and see that. Pero qué fácil es verlo en ellos, But ¿verdad? I ask you today, brethren, look inside your Pero own heart. hermanos, examinémonos a nosotros Look mismos, inside your own heart. tu propio corazón. And when you find yourself and you say, well, I'm not worthy, Y cuando tú te examines y digas, no soy digno, it's good to acknowledge that. eso es algo muy bueno reconocer. I'm not able. No soy capaz. Because it's not till you come to that moment. Porque solo cuando uno llega a ese punto, Oh, that was the great moment of revelation for the Apostle Paul. ese fue el momento clave de revelación para el apóstol Pablo. I am crucified with Christ. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nevertheless, I live. Y ya no vivo yo, I'm not afraid of death any longer. ya no tengo temor de Because muerte, the life that I now live, porque la vida que ahora vivo, I live by the faith la of the Son vivo of en God. la fe del As Hijo I de hear Dios. His voice, Y al escuchar su I let voz, it be mixed within me se mezcla with dentro the de mí knowledge con el of the Son conocimiento del Hijo that de is Dios, able to perform que that es which He capaz said He de would do. lograr lo que And Él the dijo life que iba that a I hacer. now Y live, la vida que I ahora live vivo, by the faith la of the Son vivo of en la God fe del Hijo de Dios, who loves me quien me amó and gave Himself for y me. se otorgó a sí mismo por And mí. therefore, Y por eso, though I have not yet attained, aun cuando no lo he I follow alcanzado, on. in the truth. prosigo a la I meta, follow on with Him as He leads me. prosigo como Él me As He guía. leads me, I will follow. Y al guiarme Él, yo prosigo For the hope por la of esperanza the resurrection from the de dead. la resurrección de He entre was los free, muertos. brethren. Hermanos, Él He fue was libre free from the law of sin and de death la ley that del had pecado held y de him la for all muerte those years. que lo mantuvo atado Because durante he tantos found and años. laid hold of, Porque encontró y se not in aferró, his mental no con su understanding, entendimiento not natural, because he could write it in Romans chapter 8, y no solamente porque lo but pudo he escribir en found Romanos capítulo 8, that when he pero could encontró not perform que what he aquello que él wanted no to era capaz de perform, lograr,
libertad. He found another law, Encontró otra a ley, higher law una ley más than the grande law of sin and death, que la ley del a higher de la law muerte, una ley más than the alta law of performance, que la ley de una the actuación. law of the Spirit of life. La ley del In Christ Espíritu de vida Jesus. en Cristo Jesús. This is the life, brethren, Esta es la vida, that we lay hermanos, hold of today. que necesitamos This agarrar is the esta life vida. that keeps us free from the Esta es la bondage of vida que corruption te mantiene and libre de delivers la us into the corrupción glorious liberty. y nos va a entrar la of the Son libertad of God. gloriosa de los So as hijos we de go Dios. forth from these days, brethren, Al dejar este lugar, hermanos, let us go forth in the liberty of the Spirit of God. sigamos adelante en la libertad Let del Him Espíritu de cleanse Dios us from all y unrighteousness. que nos limpie de toda And injusticia let's not return to the bondage that we once knew, y no volvamos otra vez a la esclavitud bajo la que because estábamos. He's delivering us into all, He's bringing us into all truth. Porque Él nos está trayendo a toda verdad, guiando a toda verdad. I'm going to close, but I like to tell a little story as I do. Voy a terminar, pero quisiera contarles una Many- última historia. Many years ago, Hace muchos años, in the church where I live, en la iglesia donde vivo, there was a young man, había un joven and he went through a lot of difficulties, a lot of struggles in his Yeah. personal life. vivió muchas cosas difíciles, But as he turned to the Lord in those moments, pero al él buscar al Señor en esos momentos, he found the Lord giving a song in his heart. el Señor le dio un canto en su corazón. And as a result, he wrote many songs that we Y sing. como resultado, él escribió muchos cantos que ahora en la iglesia cantamos. Some of them you sing here. Algunos de ellos están en español y ustedes lo saben. Brother Eugenio referenced one yesterday. El hermano Eugenio hizo referencia a uno de estos cantos anoche. He made streams in the desert, Él abre fuentes en a lo way seco, in the wilderness. camino en el desierto. The waters he parted, Él abre las aguas and there was dry land. y tierra seca hay. He makes streams in the desert. Él brethren. abre fuentes en lo seco. He wrote another song, many, I won't list Y them él all. escribió muchos otros coros. But he wrote another song at that time Pero por esa etapa él escribió uno that begins with the line, "We're not without hope, que comienza con la línea que dice, no estamos sin esperanza. not without hope. No estamos sin esperanza. We're not without praise. No estamos sin gracia. We're not without power." No estamos sin poder. And it goes into that tremendous chorus. Y entra en esa increíble. We shall not coro. all sleep, No todos but we dormiremos, shall be changed sino seremos transformados. in a moment, in the twinkling of an eye. En un parpadear, The en un last trumpet abrir y shall cerrar de sound, ojos, la última and the trompeta dead shall be sonará, raised, y los muertos se levantarán, incorruptible. incorruptibles, And God, y Dios, yes, our God, sí, nuestro shall Dios, be all in all. será todo en todos. And he spoke in the second verse Y en el segundo verso de ese canto of the saints of the ages se habla de los santos de la antigüedad who stand by cheering us on. que están de pie mirándonos y animándonos, But like all of us must, pero como todos debemos, the young man grew older ese joven creció, and he had a family formó una familia and he moved many, many miles away. y se mudó muy lejos And he got busy in the affairs of life. y se involucró, se ocupó en los asuntos de la vida. He didn't walk away from the Lord. No le dio la espalda al Señor, He went to church every week. iba a la iglesia todos los días, todos He los still semanas loved the Lord, y amaba al Señor, but he was content to just sit in a place of religion. pero se conformó con una forma religiosa. And some years ago, he came back to visit. Y hace algunos años él regresó y nos Excuse visitó. Discúlpenme. And when he came back to visit, he gave this account Y cuando nos visitó, nos informó y nos dijo that some months earlier, he had opened his closet que hace algunos meses él estaba buscando en su armario and his guitar was there. y estaba su guitarra And he realized it had been almost 20 years y se dio cuenta que hace 20 años because he just went to church and sang with the brethren. que no tocaba la guitarra porque él nada más ahora iba a la iglesia y He was cantaba going through the forms of religion, y estaba nada más actuando de una manera religiosa and he was at peace. y estaba en paz He thought all was well with his life. pensando pues todo va bien
And when he looked at his guitar, Pero cuando volteó en su armario y vio su guitarra ahí, he said the strings were green with corrosion. dijo, las cuerdas estaban viejas, verdes, corroídas. And for the first time in many years, as he picked up that instrument, Y por vez primera, después de muchos años, tomó su guitarra he said, I looked y la vi and I thought, Lord, y pensé, Señor, is this how my heart looks? ¿será que así se ve mi corazón? Have I let myself get into a form ¿Me dejé caer en una forma and not let you play me, y no dejé que me tocaras not let you sing through me? y no dejé que cantaras a través de mí? And as the conviction of the Holy Spirit alone Y al- rested upon him, y el Espíritu Santo redarguirlo en ese momento, he began to remember se empezó a acordar how the wellspring of life had moved throughout him through his youth, cómo había sentido esa fuente And he brotando began to dentro de él repent cuando era joven. for Y the se empezó places a where he had arrepentir become lukewarm, de haberse hecho tibio where he had thought all was well, y pensar que estaba bien and he had not been yielding himself sin haberse a living cedido, sacrifice. sin haberse ofrecido, presentado como sacrificio And as the vivo. conviction of the Holy Spirit welled within him, Y al redarguirlo, and he el repented Espíritu before the Santo Lord, se arrepintió delante de Dios he asked the Lord, y le pidió a Dios, he said, Lord, is it still possible Señor, ¿será que es posible that your praises que tus and the alabanzas stream of your Spirit could once again flow through me, y el fluir del Espíritu Streams in vuelva the otra desert. vez dentro de mí? away in the wilderness? Una fuente en lo seco, un camino en el desierto. And as he sat there in those moments, Y al estar ahí sentado él, the Spirit of God el Espíritu de Dios began to sing through him again brotó dentro de él y comenzó a cantar. as a wellspring of life that had been stopped Un pozo de by agua the viva form que se of había religion. tapado It was stopped by the form of religion. bajo el yugo religioso. And the stopper came out as he yielded his vessel, Y él de repente brotó y se abrió sus vasos. and a well began to flow. Y esa fuente comenzó a brotar. And he wrote a song that I don't think he's going to translate it for you someday. Dice, y entonces Dios le dio un canto que Mauricio va a traducir dentro de poco para The ustedes. cry of a son to the Father. El clamor de un hijo al Padre. Oh, let me love you, Lord. Oh Señor, que yo te ame. Let me love you, Lord, Que yo te ame, the Señor. way that you love me. Como tú me amas. Oh, let me love you, Lord. Que yo te ame, Señor. Blessed, amazing grace, Bendita gracia divina. saved by his sacrifice. Salvo por su He sacrificio. purchased for me a place Él compró mi lugar and a name in the book of life. y me dio un nombre en el libro de la vida. Pure and unchanging love. Love. Pure and unchanging love Amor puro, inmutable, that rescued my wretched soul. que rescató mi alma perdida. He gave me new life from above, Me dio nueva vida de lo alto and he touched me, y me tocó and he made me whole. y me hizo entero. And the second verse, Y el segundo verso del canto dice, mercy that lifted me up gracia que me levantó to a life lived within the veil. a una vida detrás del velo. He gave me to drink from a cup Me dio de beber de su copa drawn from a living well. que sale de la agua de vida. He's taken my widow's mite. He took my widow's mite, Y él tomó mi oprobio de viuda, that simple sacrifice, un sacrificio simple. and he returned 12 baskets full. Y en cambio me dio 12 vasijas llenas de And the aceite. tremendous cry of his heart as he offered himself, Y el clamor tan tremendo de su corazón al ofrecerse, expressed in that chorus. expresado en las palabras de May ese it be our coro, cry, brethren, que sea nuestro in the clamor, liberty hermanos, of the Spirit of God, que la libertad del Espíritu de in the Dios, freedom that only he gives. la libertad que solo Él puede dar, Every form gone away. que no existan ya formas. Oh, let me love you, Lord, Oh Señor, que yo te ame, the way that you loved me, como tú me amas, with all that I have, todo lo que soy, with all that I am.
todo lo que soy and all I will ever be, y lo que he de ser, now and forever, hoy y por siempre now and for always. y para siempre. Let all that I do Que lo que hago hoy bring glory to you, dé gloria a ti, honor and praise. gracias y alabanza. Brethren, Hermanos, may that be our prayer. que esa sea nuestra oración. And if our hearts have corrosion on them today, Y si nuestro corazón está corroído el día de hoy, oh, let me love you, Lord, Señor, déjame amarte the way that you love me. como tú me amas. And he will answer that prayer. Él va a escuchar tu oración y la va a contestar. Amen. Amén.